Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'exerce, page 58. Tremblement de terre à Blida. Un tremblement de terre d'une magnitude 5,0 sur l'échelle de Richter a eu lieu mardi soir à 21h59 dans la wilaya de Blida. L'épicentre de ce séisme a été localisé à 4 km au sud-ouest de Oued Djer, selon le CRAAG, Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Cette secousse tellurique de forte intensité n'a heureusement fait ni victimes ni dégâts matériels. D'après APS, mardi le 11/6/2018. En arabe, وقع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريشتر مساء الثلاثاء على 9:59 بولاية البليدة. يقع مركز هذا الزلزال على بعد 4 كيلومتر جنوب غرب واد جر وفقا لمركز أبحاث الفلك الفيزيائي والجيوفيزيائي. هذا الزلزال الشديد القوة لحسن الحظ لم يخلف أي خسائر مادية ولا بشرية. Première activité, relève du texte ci-dessus les synonymes de tremblement de terre. استخرج من النص مرادفات كلمة الزلزال. Alors, dans le texte, les synonymes sont séisme et secousse tellurique. Deuxième question, dans chaque liste, un mot n'est pas synonyme des autres, souligne l'intrus. يعني في كل قائمة توجد كلمة ليست معنى للمرادفات الأخرى، يعني كلمة داخلة. أحط أو سطر أو علم هذه الكلمة الداخلة. عندنا المجموعة الأولى grand, avide, immense, géant, gigantesque, haut. الكلمة الداخلة هي avide معناها جشع. بالنسبة للكلمة المتبقية معناها كبير أو ضخم أو عملاق إلى آخره. Deuxième liste, peur, frayeur, terreur, crainte, souffrance. La souffrance هي اللي خارج المجموعة. الكلمة الأخرى معناها الخوف، الخوف، الفزع، الرعب، الخشية إلى آخره. La liste الثالثة retirer, enlever, ôter, glisser, éliminer. glisser معناها ينزلق، والكلمة الأخرى هي الإزالة، يزيل أو يقضي على أو إلى آخره. Alors, عندنا troisième activité, voici un règlement insolite, يعني قوانين غريبة. Pour en faire un vrai règlement باش نتحصلوا على قوانين صحيحة، change les mots، غير الكلمات qu'il faut، الكلمات التي يجب تغييرها، en les remplaçant par leur contraire، بتعويضها بالضد. Alors, عندنا القانون الأول، tu dois désobéir à tes parents et à tes enseignants. هنايا قال لك يجب ألا تطيع والديك وأساتذتك. هنا العكس تاع désobéir راح نحذفوا le préfixe des نتحصلوا على obéir. Tu dois obéir à tes parents et à tes enseignants. يجب طاعة والديك والأساتذة. القانون الثاني il est permis d'écrire sur les murs. مسموح الكتابة على الجدران. هنايا permis ما عندهاش un préfixe، دونك رايحة نجيب كلمة جديدة تختلف عن الكلمة هذه. نقولوا il est interdit d'écrire sur les murs. ممنوع الكتابة على الجدران. أو il est défendu d'écrire sur les murs. Troisième phrase, القانون الثالث soit turbulent en classe، كن مشوشا في القسم. إذا نعكس turbulent نجد كلمة أخرى اللي هي sage، soit sage en classe ou bien soit calme en classe، soit silencieux en classe. Quatrième règlement,
Assis-toi lorsque le directeur rentre en classe. اجلس عندما يدخل المدير إلى القسم. هنا assis-toi راح نبدل الكلمة نحط lève-toi. قف يجب عليك القيام عندما يدخل المدير إلى القسم. Donc lève-toi lorsque le directeur rentre en classe. Quatrième activité, emploie un préfixe privatif pour dire le contraire des mots soulignés. استعمل un préfixe في بداية الكلمة لتتحصل على الأضداد. Alors عندنا une mission possible مهمة ممكنة نتحصلوا على impossible. أضفنا le préfixe im لأن الكلمة تبدأ بحرف ال P. Un homme honnête نتحصل على un homme malhonnête. أضفنا le préfixe mal. Un ami fidèle, on ajoute in. Un ami infidèle. Un automobiliste prudent, هنا بدأت بالبي حنزيد ام نتحصلوا على imprudent. Une histoire réelle, قصة حقيقية العكس تاعها irréel. هنا بدأت بالار راح نضيف لو بريفيكس ir. Un commerce légal, تجارة شرعية العكس تاع légal بدأت بالال أضيف il نتحصلوا على illégal. Une température normale نتحصل على العكس بإضافة الأ anormal. Qualifier un joueur نزيد لها 10 تعود 10 qualifier un joueur. Gonfler un ballon, dégonfler un ballon. Une odeur agréable, une odeur désagréable. أضفنا le préfixe d. درك نروحوا للفقرة. j'écris en 2 lignes أكتب في جملتين ولا سطرين une mésaventure يعني حادثة مزعجة qui t'est arrivée avec ton ordinateur حصلت مع l'ordinateur تاعك en t'appuyant sur les mots suivants باستخدام الكلمات التالية auxquelles tu ajouteras des préfixes négatifs بإضافة les préfixes négatifs يعني سلبية. عندنا possible راح نتحصل على impossible. heureux ترجع malheureux. croyable تصبح incroyable. alors نقدر هنايا نعطيكم تيتر ديكزامبل هكذا جملتين ولا وكل واحد حر في التعبير. j'étais malheureuse. عندنا هنا heureux ترجع malheureux. أنا نعبر على نفسي نقول j'étais malheureuse parce que c'était impossible. هاي possible رجعت impossible parce que c'était impossible de présenter mon exposé لأنه كان مستحيل نقدم البحث تاعي. علاش؟ à cause d'un rat qui a rongé le câble de mon ordinateur. بسبب فأر قدم الكابل تاع l'ordinateur. donc بقات لي croyable العكس تاعها incroyable نقول c'est incroyable mais vrai. هذا مزعج هذا يدعو للشك ولكنها حقيقة. نعاود الفقرة. j'étais malheureuse parce que c'était impossible de présenter mon exposé à cause d'un rat qui a rongé le câble de mon ordinateur. C'est incroyable, mais vrai. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.